are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon, alas 10 ang takna sa kabuntagon. Nakabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, maayong buntag, adlaw Martes, Enero 9 na. Hapit na kyon. Muna'y Panginoon nga nagkaduol na sab yun ang sunod nga eleksyon. Kaya 2025, karon 2024, sunod tuig, wa na sab. Kumbate na sab sa politika. O gonya, malipay ta nga, samtang layo-layo pa, medyo sunod pantuig, ato usang tutukan kining atong mga problema sa nasod. Dili nato usa palabihon ang politika. Og balikon ko good morning sa tanan natong mga kahigalaan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay, ang mga opisyal, kapitan o mga konsehalis sa uban pang mga leader sa barangay dinhi sa tulo ka dagko nato nga distrito sa syudad. Kagahapon naghisgota nga maayo unta kay dunay uban maingon asa ba namo sila maduol ang mga ang mga bag-ong napili nga mga opisyal nining tulo ka dagko nga distrito. Hain man ang ilang barangay hall. Wa pa kayo tam mao nga og nagpaminaw manggali pagkakaron nga mga bag-ong napili nga district chairman o mga konsehal sa tulo ka distrito. Abi daw tawag na mi diri sa Lungsuranon Radio. Og unya pamin ninyo og impormasyon aron nga atong mapasabot sa mga kaigsuonan ta nga dunay mga tinguha nga muduol o makikistorya ninyo labi na gyud sa mga bag-ong napili nga mga opisyal kay aron nga ang ila sa mga problema og duna may problema nga ilang hisugatan ila dayon nga mapabati diha ninyo nga mga opisyal nga mga bag-ong opisyal sa distrito. Okay, balikon ko good morning na sab ngadto sa tanan natong mga kaigsuonan sa kwarto distrito sa unom ka munisipyo Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon ug Isabel. Kumusta mo? Hinaot nga maayo ang inyong pagmata karong buntag. Murag dag-om. Malipay lang ta nga ingon malagay nga nag-anam namang gyud kining El Nino pero nagsige pa man og uwan-uwan in taon. Salamat kaayo kay kadtong mga tanom ni adto mga gitanom nato nga humay, bag-ong natanom nga humay nga way irrigation tungod niining uwan hinay-hinay sad ni nga mabuhi ug mamunga. Kay lagi aron makatabang sabta sa kalihukan sa Department of Agriculture nga medyo mo engage unta ang atong rice production aron di na ta magsalig sa atong pagpamalit dito sa gawas nga mauusahay katarungan og rason nga medyo
nagkagubuta tungod sa mga palusot o kana giingon kasabutan o porsyento. Kana magkakuyo gali na si kasabutan o si porsyento wa gitay daganan. Ang ilarang bulsa mo'y mapuno. Unya kita intawong mga kaigsuunan, kitang mga kabos mo'y magkalisod. Labi na gyud ang mga nagsalig lang intawon sa pamaliton nga bugas kay wa sila ilang abot. Kanang nagsalig lang gyud sa ilang pinalit nga ilang makaon matag adlaw. Ug unya manghinaot sabta nga anaa sa maayong lakaw karon ang tibuok rehiyon 8 ang mga munisipyo o syudad nga sakop sa rehiyon 8. O unya ngari sa Luzon, Visayas ug Mindanao indong tara lang sa tibuok Pilipinas ug i-appeal na gali nato katong tuas sa ang mga nasod akon mga kaigsuonan sa nato pagpangumusta katong tuas gawas atua na intawon manginabuhi maayo sab ang ilang dagan didto kaluoy sa Dios apan ang ilang kasing-kasing ug pagmahal wa gyud mawa dinhi sa atong nasod sa mga dapit din sila gikan sa mapananglitan dinhi sa Ormoc. Doon ay daghan akong mga doon ako igsuon nga tuwa sa Houston, Texas, mga pag-umangkon nga tuwa sa nagkalain-laing dapit sa nasod sa kalibutan kay lagi nakigbisog sa panginabuhi kay dinhi sa ato medyo wa kayo sila maswerte unya didto pagkakaron murag maayo na ang ilang pagkabutang. Praise the Lord. Okay. Ato tingali dayon sugdan kining pipila ka mga tinagsip sa mga balita nga atong hisgutan kay ni anamo nato ang mahitungod ni isang kini laging senior high school. Probahan nato paghisgot kay doon na may mga bag-ong balita pagkakaron. Muramag ang uban ang CHID, ang pangulo sa CHID, si Prospero de Vera, maingon man to nga wa na gyud. Pero karong bag-o ni ana masab, muramag ang senior high school matud pa sa balita, dili man kuno buwagon, dili man kuha o kana bang wadon matud pa sab sa CHID. Unsa bagay indon ta tinuuray nga sitwasyon ni pagkakaron. Ungon niya, ato balikon ko mangumusta sabta sa pipila nato ka mga kahigalaan nga nagsunod sa nining aton tulumanon. Salamat kayo. Akong mga pangumusta diha sa akong partner sa Masin, si partner PP o sa iyang pinanggang misis, si Maribel Tugunon. O niya, sa mga karaan atong mga partner diha, sila si kanhi Konsehal Willie Kagang, abot konsehal pa ba ni karon ni dagan pa ba ni? Si Boy Romo, si Hilda, si Paris Sabino o si Maring Duteng, si Oscar o si Sita, si Felix, si Berna, Minda, Orset, o si Kapitan Cecil Tugunon Baksal, kanhi Kapitan. O pagkakaroon, wa gyud mudagan dan balik siya sa pagka-ordinaryong taga-barangay na lang. Wa siya posisyon, pero andam kini siya gihapong mutabang kuno ug doon na magali gusto wag patabang. Unya bangumusta sabta sa mga partner nato ambot ang akong parente si Pedro ni Dagan pabasa Dolores, si Pedro Pipito. Og pangumusta sab ko ni kanhi Kapitan Cesar Chakay og sa atong maanyag astrologist si Madam Alexandria ug kang Mrs. kung kanhi Kapitan Norma Lord nga maugyoy nagsugod sa kauswagan sa Luna. Unya ni Kapitan Caro ug sa iyang tatay si Parit Abay Tasio ug mga kahigalaan nato nga diha sa Tambulilid si Alan ug si Konsehal Gaga Sabino. Kumusta mo? Hinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Ug unya ako kasab kamong ipahinumduman nga naminaw kamo ning atong tulumanon pangilabot pinaagi sa atong lungsuranon pinaagi sa lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Mga musta sabdi ko sa akong
mo greet ko og Happy New Year. Idong ko lang i-appeal kay wa ra ba ko makag-greet natong Pasko o niining bagong tuig sa akong first degree cousin si Erme Tulo Kilantang o si Gloria Tulo Artis Kapuyan, no? O naminaw mo og ang imong mga inyong mga sakop sa pamilya, mga pangumusta gikan namo diri ni Lilit. O unya mangumusta sa diha sa akong mga brothers and sisters diha sa Libertad. Si Brad ang akong Brad si Ruben o si Imelda ang iyang misis, si Nestor o ang iyang misis Sam, si Elsa uban siya mga kabataan, si Sonia o ang iyang mister si Boy, si Insya pa, si Elsa, no, o ang iyang mga kabataan. Kumusta mo diha? Ang mga sila sabi si Choy Choy, si Ing Ing, o nagpaminaw ron. Kumusta mo? Kay kami nagdako lang ang una-una ang makikita pero usaon man ni ining sitwasyon lagi nga muna giingon nga di man ta makalakaw og kamera kay kinahanglan magyud nga dunay mga kauban tungod ni ining masakit nga tuhod. Pero sige lang, ang tuhod ra may sakit, ang wa pa man pait pa ta. Nahala, maayo tingali nga magsugod na lang ta ining atong hisgot-hisgot karong buntaga kay para nako importante kaayo kining pipila ka mga angayan natong hisgutan karong buntaga. Okay. Balikon ko unahon ta ang atong tinagsip sa mga balita. Dunay nakuha nato nga impormasyon nga ang DBM, ang Department of Budget and Management, mupagawas og 3 ka bilyon, 3 billion ang ipagawas aron nga ipa-repair ang mga eskwelahan sa nasod. Kadtong mga eskwelahan nga nangaguba labi na gyud sa itong mga dapit nga giduaw sa nagsunod-sunod nga bagyo. Dunay mga lunop nga nahitabo nga ang ilang mga eskwelahan intaw nangaguba, ipa-repair kini. Dunay gigahin ang atong kagamhanan sa order ni Presidente nato Bongbong Marcos o sa inyong kasing-kasing sa mga magbabalaod nato. Nagahin sila og 3 billion nga gipagawas sa DBM para pag-repair sa mga eskwelahan sa nasod. Ug unya ni ay nindot ka balita pero gamay ra gyud kaayo. 10 centavos nga increase. Dili di kayo ta ka mag-uol ni kay 10 centavos na may increase. Doon ay 10 centavos nga increase sa presyo sa gasolina, diesel ug sa kerosene. Maayo untag ingon ni ang increase tag 10 unya ini decrease ni bisag 50 lang sa pabinta. Mataas-taas ang us-us kaysa sa pagtaas. Ug unya ni ay atong napunit nga balita mahitungod ni ining gipangayo sa survey nga gihimo sa Pulse Asia. Nag-ingon nga ang mga kaigsuunan nato nga mga Pilipino naghangyo sa atong kagamhanan nga maukunoy untay tutukan sa atong kagamhanan ang pagtaas sa sweldo sa mga empleyado nato sa kagamhanan, sa di lang sa gobyerno hasta sa pribado o maoy patutukan sa mga Pilipino ang kuan lagi kining inflation rate, kining presyo sa mga palalito nga mitaas na sab. Sa ato pa duha kini ka importante kaayo nga isyu ang buot patutukan sa atong mga kaigsuonang Pilipino. Labi na gyud ang mga marginalized nga mga igsuon parehas nato nga patutukan sa atong gobyerno kining pagtaas sa sweldo o kining inflation rate mauntay tutukan og taga-ag taas nga higayon nga sa pagtagad sa atong kagamhanan kana matud pa sa survey sa Pulse Asia. Mao nga hinaot unta nga dunggon kining mga pangabuyo inunta na lang mga hangyo, mga pamaray sa mga igsuong tang Pilipino nga ma-increase unta ang sweldo sa atong mga kaigsuunan nato. Gani murag ni ay ako nga napunit
nga untay inyon ini nga balita nga murag makapalipay sa tingali ni nimo, no? Dili na kay makapalipay nimo natong tanan mga trabahador man nga sa atong nasod nga ambot apil ba ini ang private o ang government. Kay giingon dire sa survey giingon dire workers can expect 6.2% salary increase this year. Nga sa ato pa kuno ang mga trabahador makapaabot og 6.2% nga increase sa ilang sweldo karong tuiga. Matod pa niining survey nga atong napunit og gipatik sa Philippine SAR. O niya matod pa ato ra gyud ning tukion og gamay. Kay murag nindot kayo ni makapanlimbaw sa balhibo. Marag makapalipay. Giingon dire no. Philippine companies are sent to implement a 6.2% increase in the median salary of their employees this year in a bid sa tinguha to counter inflationary impact according to the result of the survey conducted by the global professional services firm Mercer. Sa aton pa, kini maong balita dunay base. Kay resulta ni sa survey nga gihimo sa Global Professional Services nga kompanya ang Mercer, Mercer, M-E-R-C-E-R. Balikon ko ha. Ang mga kompanya kuno sa Pilipinas murag nakakita nga dunay i-implementar nga 6.2% nga increase in the median salary of their employees. Sa ato pahinunga-tunga ni ining tuig median hinunga-tunga nga tuig ni ining tuig 2024. Kini matod pa sa tinguha nga matod pa atong isagang niining inflationary impact kining pagtaas sapit sa tanan nga mga palaliton, mga linata, mauray ako bisan bugas wa na tay kakita og presyo nga 40 kapin karon tag 50 na gyud 50 kapin 60 na mao nga nindot kayo ning nga balita makapalipay sayon ako nga makapalipay ni sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon ning atong tulumanon kay ang naghimo ni ini survey mao man ang Global Professional Services nga kompanya ang Mercer. Ungon niya matud pa dire base sa resulta sa total remuneration survey sa 2023 matud pa si Mercer nga ang mga empleyado kuno sa Pilipinas makapaabot og median salary increment of 6.2% for 2024 up from 6% last year. Sa ato pa klaro na gyud nino nga mga empleyado sa Pilipinas makapaabot kuno nga ang makapaabot og median salary increment hinunga-tunga nga salary increase nga mudagan og 6.2% para sa tuig 2024 nga medyo up nga inyong up from 6% last year. Sa ato pa itaas sa 6% last year. Mupataas sa 6% last year. Ungon niya resulta sa survey nakamatod pa result of the survey also found that some merit increase the merit increase forecast for 2024 is at 5.5%. Sa ato pa resulta kuno sa survey namatikdan ilang nakitaan nga ang merit increase ang merit increase forecast kuno niining tuig 2024 mudagan kuno ngadto sa 5.5%. Hitler, okay ba ang signal diha? Hello, Hitler. Okay ra, sir.
Okay ra. Kanang og doon na gali text diha reaksyon ining atong gisgutan pahibaw ha ako ha unya putla lang ko ha. Okay, sir. You can come in anytime ha. Okay. Okay, sige. Mupadayon ko. Matod pa sa Berser, ang projected nga the projected hike in median salary increment could be attributed to factors such as rising demand for skilled professionals, the need to attract and retain top talent in a fiercely competitive job market, and persistent inflationary pressures. Sa ato pa, matod pa sa Berser, nga kini kunong gitaho nga gipaabot nga pagtaas sa median salary increment, ang rason kuno kanini ang naka inunta at ang factors nga mo gibasihan ini kuno mao ni ining pag-increase nga sa mga sa nga mga kompanya nga nangita og skilled professional kay pinaagi sa increase sa sweldo sila maka-attract man nga kadto sa naa sa kompanya nga nagtrabaho karon ma-retain nila ang ilang talent kay murag magkaroon kuno fiercely competitive daw ana pailugay na ni doon na competitive sa job market kuno sa mga tungod ning persistent inflationary pressure. Sa ato pa namatigdan manggod nga daghan na karon ang mga kompanya la dili lang dinhi sa atong nasod kundi sa gawas sa nasod Hungary, Germany ug uban pagdagkong nasod nga nangita gyud mga Pilipino nga mga trabahador nga dili lang Pilipino ubay-ubay nga trabahador kay lalimang kabang dunay uban mga nasod nga nangita silang mga 6,000 to 8,000 nga mga trabahador kita kaniana mao nga angay kita sabdin his Pilipinas kadtong dunay mga talento dunay abilidad nga mga trabahador angayan sa giyong atimanon sa mga kompanya kay tingalig madasig maimbitar kini ug unya mo apply na hinuon gadto sa gawas unya mao ning rason kining giingon lagi sa Mercer nga kining median salary increment matud pa diri ha ato ning tiwason kay maayo gyud ni nga masabtan ni pag-ayo sa mga kaigsuonan nato matud pa diri Philippines is poised for economic growth despite some global headwinds. Some industries will continue to hire as businesses, particularly in shared services and outsourcing industry, retail and consumer sector expand. Mercer Philippines business leader Florissa Mulon, matod pa ni Florissa Mulon, ang Mercer Philippine business leader. Nga matod pa niya, ang Pilipinas kuno mura nag-anam og pagtubo ang bisan pa kuno sa global headwinds doon na kuno'y mga industriya sa Pilipinas nga nagpadayon pag-hire og mga pag-hire to hire as businesses labi na gyud ang shared services outsourcing industry retail and consumer sector nga pag-expand sa consumer sector. Kini matod pa sa Philippine business leader Florissa Mulon. Unya matod pa dire. Mercer see that salary increment are expected to remain consistent year-on across most industries this year. It said that energy sector is projected to experience the highest salary increase in 7%. Sa ato pa ang dako kayong posibilidad nga makadawat o makapahimos og 7% nga increase mao kadto ang mga kining inyong mga nagtrabaho sa energy sector. Kini matod pa sa report sa Mercer. O kini gisundan sa gawas sa inyong energy sector nga mudagan og 7% ang ilang salary increase nga 7%. Kini gisundan sa high-tech unsay buot ipasabot dining high-tech 6.8%, retail and wholesale 6.7%,
and consumer goods 6.5%. Industries, as they continue to invest more in their talent management strategy, including promotion and market adjustment. Besides compensation, matud pa dire, companies would need to reassess their total rewards program for focusing on employees' benefit and work experience, Mulon said. Sa ato pa, gawas sa ilang sweldo, ang kompanya sa kuno kinahanglan nga mo reassess sa unsa bay dugang nga ilang ikahatag rewards kuno sa mga programa nga makabenepisyo ni ang mga empleyado. Labi na kadto mga eksperyensyado kayo matod pa ni Mulon. The professional services firm noted that the 6.2% median salary increase in the Philippines is higher than the average in Asia of 5.2%. Sa ato taas pata taas ang atong increase sa uban ka mga kuan sa uban nga mga dapit kay sa average din sa Asia. Kay sa Asia kuno 5.2% naman. Samtang kita din sa Pilipinas 6.2%. O niya, this reflects the varying pay progression between emerging and developed economies in the region. O niya, padayon ng tani. India, Vietnam, and Indonesia report the highest projected median salary increase for 2024 at 9.2%. Ngayon India, Vietnam o Indonesia kay ang ilang median salary increase sa 2024 niining tuiga ilang banggi moabot og 9.3%, 7% and 6.5% respectively. While Japan, Taiwan, and Hong Kong SAR kung SAR Hong Kong SAR report the lowest kuno at 2.6%, 3.8% at 3.9% respectively. Matod pa sa Mercer. Sa ang Hong Kong daay kuno matod pa while Japan, Taiwan, and Hong Kong report mooy kunoy kinaminusan nga median increase nga 2.6%, 3.8% o 3.9% respectively. Ang uban kunong lasod including the nga gi-appeal sa survey sama sa Singapore 4.2%, South Korea 4.4%, Thailand 4.7%, Malaysia 5.1%, and mainland China, Shanghai 5.2%. The survey conducted between April and June last year collected data from 454 organizations across the various industries in the Philippines. Sa ato pa, kini di ay median increase nato nga ihatag sa ato mga empleyado sa nation nga 6.2%. O dili di ay medyo tawa ta mabintai. Kay gani bisan ang Cebu pa sa survey, ang Singapore 4.2% ra, South Korea 4.4%, Thailand 4.7%, Malaysia mo taas-taas 5.3%, and mainland China, Shanghai 5.2%. Kita 6.2%. So, banghina uta. Ako naghisgutan karon din hining ato amo naghisgutan din ni Milben, ni hisgutan ni Hilbert kay buot na mo nga makasabot sad mo malipay sab nga huna-hunaon nga di ay ki ang Pilipinas duna sa gidi ay tinguha nga tabangan ang atong mga ordinaryo nga mga trabahador. Okay. Sa ato pa kadtong pagtaas sa sweldo o inflation rate mga tutukan nga mo'y gipangayo sa mga yanong lungsurano nato sa mga Pilipino nga sa survey nga gihimo sa Pulse Asia murag maayo ang inuntang resulta.
sa ato pa ikaw nga naminaw kanamo karon din hinining atong tulumanon nga usa ka trabahador makapaabot nga hinunga-tunga nining tuig 2024 dunay posibilidad nga makadawat kag 6.2% nga increase sa imong sweldo sa ato sa mga sweldo. Then ato nang paabuton ug atong iampo nga matuman kana. Unya ni ari na sabta. Matud pa diri ha sa lain nga tinagsip sa mga balita. Ang kagahapon naghisguta mahitungod sa pamahayag nga giduwatan ni unsay nga niining kinsay nga ni adtong Yusa Paragon ang usa sa mga opisyal hain rin Yusek Henry Yap mahitungod lagi niining pagpangabang ug pagpaabang daghan ang atong hisgutan niini kagahapon kay kini si Yusek Henry Yap mao'y planning international cooperation and partnership sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ug unya sa nakuha nato nga dugang report karong buntag mao nga sa batud pa diri no ang pagtaas kuno sa binuwang abang nga 10,000 ug ubos 4%. Sa ato pa ug do naman gaili increase sa binuwang abang niadtong nag-abang og 10,000 pa ubos 4% ra ang increase. Og unya malipay ta nga kadtong mga gisgutan nato na ang mga ngabangsan ug ang nagpaabang magkasabot yun. Dunay maayo nga mga kasabutan ug dunay ilang mga maayong agreement nga kining inyong ta makabot. Kay lagi maayo magyud ang dunay kontrato kay sibuk pa sa report gatong nakuha kagahapon sa atong paghisgot mahitungod ni atong ingon ni Henry nga gikinahanglan kuno balikon ko ang usa ka buwan nga advance, duha ka buwan nga security deposit. Ug unya unsa may gamit ini security deposit, gamito ni ang security deposit pag-ayo ni adtong mga naguba sa nag-abang sa iyang giabangan nga pwesto. Ug unya may panahon sab kuno nga ang deposit sabi ang security deposit mapurpit. Ug unya giingon pa diri nga pinasikat sa balaod ang tag-iya ra mauray pwede nga magpaabang sa ato pa kung ikaw nga mga ngabang sa ako nang gikaingon. Ako ning giklaro kay do na magoy nagtik pagkakaroon nga maayo kini nga mausab aron masabtan nga ikaw nga mag-aabang, ikaw pananglitan may nga sa usa ka building may nga giabangan nimo ang third ang second floor imo tanan ang second floor ug unya ang imo daing tuyo pag-abang sa tibuok second floor kay buot sab nimo nga ang dili nimo gamiton nga area diha imo paabangan dili di ay kay matud pa dire ang maintenance lang ang tag-iya ra maoy adunay katungod sa nga magpaabang. Ikaw nga mga ngabang wa kay katungod nga mo paabang sa imong giabangan. Ug unya maayong itisok sa huna-huna nga kadto kinahanglan gyud nga maayong dunay kontrata ang mga ngabang ug nag-abang ang tag-iya ug ang mga ngabang sa building aron nga kay kadtong way kontrata ang mahitabo ang tag-iya sa building maoy manubag ug unsa may mga sa maoy mutubag sa maintenance. Sa ato pa kadtong mga ang mga ngabang ug nag-abang do na gyud kasabutan dunay kontrato nga maoy mobayad sa bayranan sa tubig
bayranan sa kurente. Ug unya nagsabot sab nga anaasad sa kontrata nga ug doon na gali maguba sila sad ang nag-abang mo'y magpaayo. Sa daktod ingon-ingon ni ana. Ug unya napuno nato pagkakaron paghisgot. Ay na ba ito ni? Nato paghisgot pagkakaron nga kana di ay dili sa tingali ang magpaabang dili magkapataka ikay tag-iyas building dili ka magkapataka o paabang o inyong pag-increase sa abangan kay labi na kadtong nag-abang og kanang gipaabangan nga building og 10,000 ang buwan og di ba minus ni ana kuan ra maingon ta 4% ra 4% ra ang increase nga ikapatong ni ana ang increase nga gitugot sa balaod ug unya matud pa human sa usa ka tuig mahimo nga magpa-increase na sab ka sa abang sa ato pa dili kami pipila lang kabuan 6 kabuan 7 kabuan magpa-increase ka na sab kana kinahanglan kuno human sa usa ka tuig pa usa pa maayong inyon pa i-implementar ang unsa may increase nga nahuna-unaan sa tag-iya sa building. Okay. Ato ni kusog-kusugon kay aron makaisgo tag-isyo karon. Ug unya ang atong nakuha nga dugang kasayuran nga matud pa sa CHED ang senior high school hindi bubuwagin dili kuno dili pa ini undangon kay ug mauna nga kuan nga unsay nga ining giingon lagi nga undangon na nga maoy nakahimong dako kayong problema sa mga ginikanan in town o sa mga estudyante. Kaya gani, gibana-bana man nga mga matud pa sa report ng mga 700,000 ka mga senior high school student at maapektuhan kung pananglitan yun, stricto nga implementar kining order sa chairman nga si Prospero de Vera nga undangon na sa state universities and colleges o sa local universities and colleges ang senior high school. Malipay ta nga dili unta ni dalion ba patiwason usa ni ang unsa may mga nasugda na labi na gyud nga paggraduadon usa tong mga nakasugod na. Ug unya ni apay lain nga atong hisgutan kining mahitungod sa kini lagi karong nahitabo nga blackout sa Panay o sa Iloilo ba to o ang nag-blackout dito dugay ang pagbalik sa kuryente ug unya nangwahab nagbagot-bot naghilak na intaw ng pipila ka mga negosyante sa kadako sa ilang na alkansi tungod lagi kay way kuryente ug unya matud pa diri sa atong nakuha nga impormasyon matud pa niining balita nga si Presidente Bongbong Marcos may order na nga dalayon pag-review ang NGCP transmission rate kining bayranan tingali sa NGCP no kana bang pagpaabang sa NGCP sa kanang rate nga ilang gipangayo sa bayranan sa kuryente. Then atong paabuto na kay maayo na nga review tuod na upag tan-aw ug di ba mahal ra kayo na. Okay. Ato na kusog-kusugon kay ni ay ato nga napunit sa balita pagkakaron nga manghinaot lang ta nga ato ning dali-dalion kay usa sa mga tinagsip sa mga balita pagkakaron mao kining gibalita nga anomalya sa jeepney modernization corruption kuno sa PUB modernization program imbestigahon sa Kongreso kini himuon ugma dunay investigasyon ugma sa Kongreso
Enero 10 mahitungod lagi ni ining jeep kining modernization, PUB modernization. Gani daghan ang medyo nagpaabot nga mas maayo ang gikabulok-an ko dinhi kay pagkadako sa mga sa kining unsay nga niining damage unyag mahitabo kay dili man lang ang mga jeepney driver operators o jeep drivers ang magsakripisyo niini kini yung mga sumasakay sa asa unsa maakos makahani nga serbisyuhan sa atong kagamhanan nga ihatod kuha gikan sa mga opisina nga gitrabahoan nining atong ordinaryong mga lungsuranon. Unya, giingon dire sa ang first hearing sa House Committee on Transportation ilang gisit ugma lagi Enero 10 following Speaker Romualdez order to verify reported anomalies in the Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa ato pa tungod di sa order ni Speaker Martin Romualdez. Matod pa ni Romualdez, we cannot allow corruption to take out to take root in the implementation of the modernization program. If we are to proceed with the modernization of our PUB, we must make sure that there is not even a whiff of irregularities, said panel chairman Romeo Acop sa Antipolo City 2nd District. We are responding to the directive of Speaker Romualdez to investigate this very serious allegation. We will just get the consensus of the members of the committee so that we can start our hearing by Wednesday. Maulagi sa GIS. All PUB initiated by the previous Duterte administration has allegedly been plagued by corruption and irregularities, with claim that the transport official are in cahoots with the manufacturer. Nakigsabot na daidaan sa mga kumpanya nga mooy palitan, mooy kuhaan sa mga binag-on sakyanan. Ato na kunintiwason usa kay ni ay human ni apay akong idugang paghiskot dinhi kining mahitungod sa giingon nga napunit nato nga ang Department of Transportation rectifies misinformation on PUB modernization program. Sa atong paklaruhon ni ila usang klaruhon kining mga giingon sayop nga impormasyon nga gipadangat. Unya di ana ni inaning matud pa diri. Romualdez asked the Department of Transportation. Mihangyo nangutana siya si Speaker Romualdez sa Department of Transportation nga i-review o i-extend ang program's implementation which had required jeepney operators and drivers to consolidate joint transport cooperatives. Matod pa dire, the Office of the Transportation Cooperative said that the transportation officials already nga makikatubang sa mga magbabalaod karong Merkulis. We welcome the investigation so that the assistance of Congress in improving the program will continue. Ang OTC, Office of the Transportation Cooperative chairman nga si Andy Ortiga miingon sab sa mo'y pamahayag sa interview sa radio. Ortiga noted that the Land Transportation Franchising and Regulatory Board is expected to report the actual members of public utility jeepneys covered by consolidation after the December 31, 2023 deadline. Matod pa diri ha. Ato lang din tiwason kay aron gyud nga maklaro. We can see that more than 70% nationwide were able to comply with the consolidation. Matod pa ni Ortega. Og unya areas with high percentage of consolidation will be tapped to operate in routes with low compliance. Sa ato pa kadtong area nga ang ilang consolidation okay na,
mo'y mutabang ni adtong mga area nga ubos ang compliance. The amended Omnibus Franchising Guidelines will also be released in the coming week as directed by Transportation Secretary Jamie Bautista. So, higala, ako ning gihugutan karon din hinining atong tulumanon kay nakakuha magunta og kuan ba inyong pamahayag gagibuhian balita gagibuhian sa Department of Transportation nga nagrectify, nagkurihir sa nagtarong sa misinformation sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ato ra ning tukion og maayo. Matod pa dire. The Department of Transportation has rectified inaccurate information concerning the Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa ato pa ang Department of Transportation and Communication naningkamot nga ilang kurian ang dili mao nga impormasyon nga may kalabutan sa Public Utility Vehicle Modernization. Matod pa, there are existing social support program available to provide training, scholarship, and livelihood assistance packages to minimize the impact of the deadline consolidation. Sa ato pa, matod pa dire. DOTR noted that inaccurate information is being deliberately spread to sow fear. Sa ato pa, nakamatngon ang DOTR nga dunay dili eksakto nga impormasyon nga gisabwag aron nga mahadlok ang mga drivers ug operators labi na gyud ang riding public. Sa statement sa pamahayag nga gi-release ang DOTR miingon sad misinformation and conflicting figures being used by the different groups and individuals against Public Utility Vehicle Modernization Program mislead public about the program. Sa ato pa, ang dili mao nga impormasyon gagikatag, gisabwag. Murag maingon nato nga mao'y rason nga nakapahadlok nining ubang mga driver, mga operators o mga sumasakay. Murag parehas nining lagi nga dunay kudita, nga dunay retired general nga mao'y nagpalakaw kuno ning balita nga dunay kudita nga giplano against President Bongbong Marcos. Nga gani si PNP Chief Acorda may pasaka na mo nagpasaka og sumbong o question mahitungod diining dili kuno mao nga balita. Balik ko tiwason tani. Many of the figures used against the PUV modernization program are evidently intended to misinform, incite anxiety, and create confusion. Sa ato pa kining mga daghan nga mga figures nga gigamit sa PUV modernization program nga pagkakaroon nga daghan ini nga mga figures nga gigamit sa batok sa PUV modernization program kuno. Klaro kuno nga gitinguha nga misinform, maghatag og kahadlok og labaw sa tanang kalibog sa mga drivers o cooperators. O ngunya, noting being able to form or join a cooperative or corporation does not lead to loss of job, DOTR stress. Nga sa ato pa, kung dili ka mo makapurbag cooperatives o di ka makakuyog o korporasyon, dili kuno na mo'y makapawa sa imong trabaho. O ngunya, along with this, to minimize the impact of deadline for consolidation, there are existing social support programs available to provide training, scholarships, and livelihood assistance packages. So, sa nindot di ini. O ngunya, as far as the cost of the such modernized model is concerned, the DOTR has certified 54 PUB models that are compliant with the provision with the Philippine National Standard of the Department of Trade and Industry, which are adapted into technical regulation by LTFRB. These models are classified as
as classes 1, 2, and 3 and are available in the market depending on the unit size, features, ang range and price range. Sa ato pa dili na ni usa ka klase lagi. 1, 2, 3 guni uno tulo da ini. Ugo niya cooperatives are free to choose which type they prepare and they can afford. Ispoko mo na ang cooperative matud pa di ay adunay kahigayaan, adunay katungod nga mupili sa klase sa sakyanan nga ilang paliton. Local manufacturers according to the DOTR sa Department of Transportation have announced inexpensive model costing par below 2 million. Sa atong pagkikini naging gidilian sa karon nga modernong jeepney kuno mudagan man 2.6 or 2.3 million. Unya ni ay local nga matud pa below 2 million, wa kaabot og 2 million. DOTR stress that no government agency or official is forcing any cooperative or transport group to buy the most expensive model. Sa ato pamaton pa sa Department of Department of Transportation, why ahensya sa gobyerno nga nagpugos sa mga cooperative o transport group nga kining mahal nga modelo mo ay paliton. Kay daw naman sila, kitagaan man silang katungod sa pagpili. O niya ato din tiwason. DOTR also maintained that the equity subsidy for cooperative has been substantially increased to assist them in procuring modern units, adding that the burden of paying these units will be shouldered by the cooperative and not the individual PUV drivers. Ambot balik kong kuha. DOTR maintained that equity subsidy for cooperative has been substantially increased to assist them in procuring modern units, adding that the burden of paying these units will be shouldered by the cooperative and not the individual POB drivers. No fare increase is also set once all POB has been modernized, as loan payment will not determine the fare adjustment as the country's economy and affordability of the commuters being the primary consideration. Welfare of the passengers and commuters was the prime goal of the program. DOTR emphasized. So mao kini ang inunta pahibaw nga nagrectify nagtarong no naghatag sa klarong impormasyon niining misinformation nga gisabuwag sa pipila ka mga supak lagi niining PUB modernization program. Kay labing tinauray kining giingon nga kining gibalita nga dunay meeting nga himuon sa kanang dunay probe nga himuon sa Kongreso ugma manghinauta nga matuki pag-ayo didto mahisgutan didto sa ang tanan nga mga problema nga hisugatan sa Department of Public Transportation, sa Department of Transportation. Unya sa ang mga driver sa nato ug operator tagaan sa higayon nga mopabati kay pananglitan do naman tay local kompanya nga namuhat na ining modern jeepney. Ugani nisunod pa sila dili diesel na ilang mga makina pagkakaroon nga dili nabubuga og aso. Kay og maghisgot tag bag-o ang naong pero ang makina diesel ang gihapon sa ato pa makaingon ta nga ang hitsura ray maayo pero nagbuga gihapon og mga aso nga makadaot sa atong sa katawan sa mahanggap nga aso gikan niya nang gikahisgutan nga modernization niya ug dili man nato makurian. Mao nga balikon nako manghinaot ta nga kining investigasyon nga himuon ugma ang atong mga drivers ug operator tagaan og gigayon. Kadtong ingon nga usa sa mga rason ang maingon nga og iko kuno ang mahitabo ang driver nga kaniadto ang operator nga
iya lang nga matawag nato nga entrepreneurial na ang iyang mga plano nga iya wa siya mukuyog og cooperative kay ug mukuyog og cooperative inig unsay mahitabo niya na makonsiderar man siya nga empleyado sa co-op lahi man kuno garo gyud og ang negosyo imo og ikaw ray nagpadaga niya na kanang tanan nga mga inyong huna-huna sa mga operators o drivers nga mao'y rason nga medyo wa sila makuyog dayaw niining jeepney modernization. Una, ang presyo o ikaduha, ang klase. O unya, kanagaingon lagi niining pipila ka observer, modernization. Sa ato pa, hinaot unta nga niining atong modernization, ang atong gikahadlukan na nakakontribute sa inyong sitwasyon sa problema diha sa Manila nga kanang ang aso nga tan-aw nimo kuno muhangad ka sa langit imo makita nga murag nagdag-om pero mga aso da ini sa gibulhot nga mga sakyanan sa gibulhot sa mga sakyanan nga nagbiyahe diha nga pila ka libo sa ato pamawa na kini ug matinuod moderno na kini ug unya nagamit na og electric na ug di ba kanang moderno nga lagi nga klase sa makina nga dili na diesel kana mo untay angayan nga ma-adapt diha gyud og pananglitan maghisgot man tag modernization ugma no hangyoon ko ang atong mga kaigsuonan nga atong hisgutan sab kining mga sa interview nga gihimo uban kang representative Idsil Lagman sa Albay mahitungod lagi niining giingon nga plano nga charter change apan di ay dunay mga gihimo kuno dunay grupo nga nga namayad dunay binayranay sa mga tao nga nipirma nga magtawag nagigog kuno chatsa sa ato pagkatong kadaghanan sa mga namirma kuno mga nagpakadawat na kay gani dunay giingon nga dunay tulo ka mayor nga may balibad gyud may refuse pag dawat sa pundo kay lagi tingali wa sab sila gusto pa sa charter change o gonya matud pa ni Kongresista Lagman nagplano sila pag-file og criminal case ang pag-file kuno og criminal case under consideration ilan na ning gitun-an kay ispo ko ba na nga kini di ay nanawag karon og charter change kadaghanan kuno niini tungod kay nakadawat kinsay naghatag sa pundo diin gikan ang pundo mao nay mga pangtana nahalawa naman tay panahon hangtod ugma sa samantak na ni Bogyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito magpasalamat sa ngan sa akong partner dire si Hitler o sa among station manager si Doren Winky Pipito o kang engineer Buyet Pipito pasalamat mi hinaot sab nga ang atong mga kaigsuonan nga dunay reaksyon opinion sa mga gihisgutan nato pabor o supak man sa mga ideya nga atong gihisgutan then malipay ta nga ilang ipadangat ang ilang text diri kay amo sad nang basahon ang inyong mga una-una dili gid namo na punan dili sad namo kuwangan nahala Hitler palihog daw dong basaha daw diha unsay kon pasalamati ang mga kaigsuonan pa nga di uban kanato karong buntaga. Yes, mayong buntag Sir Chuchi. Mapasalamaton na sab kami karon nga adlaw sa ato live stream nga Kusog-kusogi daw Hitler, kusog-kusogi daw mo. Okay, mayong buntag Sir Chuchi. Mapasalamat na sab kami karon nga adlaw sa nag-view og nag-like sa ato live stream labi na kang Sir Bong Pipito, kang Armito Paloma, kang Windel Pipito, kang Albert Aligway Pipito, kang Sam Mats, kang Jima Puno, kang Ma'am Dorin Pugliti Pipito,
Kang Ma'am Marian Pipito Bubing, kang Milbin Pais Payod ug kang Cesar Sakay. Daghang salamat ug maayong buntag kang malungsuranon. Okay, ang tulugma, no? Thank you, o gidaot nga ang inyong mga hunahuna, dili ninyo taguan, ipadangat na dinining atong tulumanon, aron ato sang mapabati sa atong mga tigpaminaw. Ang tulugma, samantak na og istasyon. Thank you and good morning.